कांद बोबाली रे फाटी पड़ुछि पूरा गाँ दांड। गाँ मझिरे थिबा गोटे घर सामना रे रुंड हेइछंती समस्ते। एमिति केही जणे भी नाही जहा आखिरु लुह झरुनी। ओएसिस फर्टिलिटी रे व्यक्तिगत एवं विज्ञान भित्तिक चिकित्सा सहित आपणकर सुस्थ शिशु को 69% सफलता हार रे रखंतु। हाँ आज्ञा कोह संभाली पारु नाहंती परिवार लोके। बढ़ई कुढ़ई 23 वर्षर कला परे पुओ जदि माँ आखि आगरे बापा कांधरे मशाणी जाए तेबे किए बा केमिति धैर्य धरिब। परिवार पेटरे दाना मुठे देबाकू पुओ ओडिशा छाड़ी गुजरात जाइथिला। हेले विधिर विधान एते विचित्र जे जो दिन पुओर जन्मदिन थिला सेई दिन जम ताकू पाखकू डाकी नेला। ଆସିଥିଲା ସେ ପରେ 1.5 ମାସ ହେବ। 1.5 ମାସ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? 8 ଦିନ ଭିତରେ ରହିକି ଗଲା ହାରି ଏଠୁ 8-10 ଦିନ କମରେ ରହିକି। କୋଉଠି ଥିଲା? ଗୁଜୁରାଟରେ। କଣ କରୁଥିଲା? ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା 20,000 ନା କଣ ସାଲେରୀ। ଆମେ ଆଉ କଣ ଯାଇଲୁ ଯାହା କହିବା କଥା ପିଲା ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ହୋଟେଲରେ ସେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ମାସ ହେଲା ସେ ଯାଇଥିଲା ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ନୂଆ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜାଣିନି କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶବ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କିଏ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେ ହୋଟେଲ ବାଲା ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିଛି ସେ ହୋଟେଲର ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ 72,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି ଦେଲେ। ଆଉ ଶବ ଆସିବା ପାଇଁ 67,500 ନା କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ତୁଟି ଥିଲା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଶବ ନେଇକି ଆମେ ଅଧା ବାଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ ତାକୁ। ପାଖାପାଖି ସେ 47,000-50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ପେମେଣ୍ଟ ସେ ଦେବେ ନହେଲେ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଯାହା କହିଲେ। ଆଉ सूचना अनुसारे दसपल्ला थाना डिहगा पंचायत मधुपुर ग्रामर खदाल प्रधान राजमिस्त्री भावरे काम करी परिवार चलाई आसुथिले। पिलांकु पाठ पढ़ाई शिक्षित करथिले। बयसर अपराह्न आशा रखिथिले भलरे खाई पी बंचिबे बोली। हेले भाग्यर विडंबना एही अंचल रे काम ठीक से मिलु नथिबारु खदालंक मझिया पुओ श्रीकांत प्रधान गुजरातर होटेल इभोक डेलभरिया रे 2 वर्ष धरी सप्लायर भावे काम करी बेस भल पैसा परिवार को देउथिला। तेबे गत 7 तारिख गणेश पूजा दिन श्रीकांतर जन्मदिन होइथिबारु जन्मदिन पालिबा पई रहुथिबा जगाठारु प्राय 23 किलोमीटर चिकेन आनिबा पई 2 जन सांग एक बाइक जोगे जाइथिले। चिकेन धरी फेरिबा समय रे मईसी रास्ता उपरको उठी आसिबारु बाइक रे धक्का होई गुरुतर अवस्था स्थानीय लोके निकटस्थ डाक्तरखाना को नैथिले। चिकित्साधीन अवस्था 10 तारिख दिन सेठारे तांकर मृत्यु होइथिला। 11 नंबर जोन सभापति देवेंद्र प्रधान कंधमाल सांसद सुकांत पाणिग्राही चेष्टारे गुजरातरू 3 दिन रे आज आसी श्रीकांतर जन्ममाटी मधुपुर रे सब पहुंची। श्रीकांत जणे मेलापी और स्नेही होइथिबारु गाँ सारा समस्तक आखिरे लुह। कोह संभाली पारु नाहंती सांग साथी। बाइक गोटे महिषा शिकार तो बाइक रे से माड़ होगी से नहीं ସେ ତମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଚଳୁଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ? ସାଙ୍ଗ ତ ନ କହିଲେ ଆମ ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସେ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଖଦାଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। ଏ କଥା ତାଙ୍କର ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଏଇ ପୁଅଟି ଥିଲା। ଏଇ ପୁଅ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଘର ଚଳୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଖଦାଳ ପ୍ରଧାନ ନତମସ୍ତକ ହୋଇକି ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଖଦାଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଘରଟାକୁ ସାଇତିକି ଯାଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।